पुराने ज़माने की बात है। बगदाद के किसी गांव में एक लोहार रहता था। लोहार रोज़ाना शहर में अपनी दुकान पर जाता और दिन भर मेहनत मजदूरी करता। कभी कोई घोड़े की नाल ठीक करवाने आ जाता तो कभी रकाब। गर्ज ये कि दिन भर की मजदूरी से उसे कुछ दीनार मिल जाते, जिससे वो अल्लाह का शुक्र अदा करके अपना और अपने घर वालों का पेट भरता। लोहार बहुत ही नेक इंसान था। अक्लमंद होने के साथ साथ इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका सब्र था। चाहे कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लोहार ने कभी शिकायत न की, बल्कि हर किस्म की मुश्किल पर सब्र शुक्र करता। इसी वजह से गांव वालों ने उसे बूसाबर का लक़ब दे रखा था। पूरे गांव वाले इसकी इस सिफ्त की वजह से इसकी बहुत इज्जत करते थे, और कभी भी कोई मुश्किल वक्त आ जाता तो गांव वाले बूसाबर से ही मशवरा लेते। इसी गांव के करीबी जंगल में एक खूनख्वार शेर रहता था, जो गाहे बगाहे इस गांव में पहुंच जाता। इस खूनख्वार दरिंदे ने गांव वालों के बहुत सारे जानवरों को अपना लुकमा बना लिया था। गांव वाले इस शेर से बेहद तंग आ चुके थे। सब गांव वाले मिलकर बूसाबिर के पास गए, इस गर्ज से कि कोई ऐसा मशवरा मिल जाए कि इस दरिंदे से जान छूट जाए। गांव वालों ने कहा, इस शेर को जंगल में जाकर मार देना चाहिए। मगर बूसाबिर बोला, भाइयों, अगर मेरा मशवरा मानो तो सब्र करो, इसी में भलाई है, क्योंकि ये शेर है, कोई बकरी नहीं जिसे आराम से काट डालोगे। अगर जरा सी भी गफलत हुई तो किसी की भी जान जा सकती है। बूसाबिर की ये बात सुनकर गांव वालों ने बूसाबिर का ये मशवरा मान लिया और सब्र करने में ही बेहतरी जानी। अभी एक दिन ही गुजरा था कि खुदा का करना ऐसा हुआ कि दो शिकारी इस गांव पहुंचे, जो शेर के मंझे हुए शिकारी थे। गांव वालों ने शिकारियों को बताया कि शेर इस साथ वाले जंगल में रहता है। शिकारियों ने उनका शुक्रिया अदा किया और जंगल की तरफ रवाना हो गए। अगली सुबह जब शिकारी गांव पहुंचे तो अपने साथ शेर की लाश भी ले आए, जिसे उन्होंने बड़ी जवामर्दी से मार गिराया था। गांव वालों की जान अब इस खूनख्वार दरिंदे से छूट चुकी थी। बूसाबिर ने तब गांव वालों से कहा, देखा लोगों, आज सब्र करने की बदौलत हमें इस खूनख्वार दरिंदे से निजात मिल गई। अगर इन शिकारियों के बरक्स हम गांव वाले खुद जाते तो ये दरिंदा शायद हमारे काबू में भी ना आता और किसी न किसी की जान भी ले लेता। अगले कुछ ही दिनों बाद गांव में सुल्तान की तरफ से चंद कारिंदे आए, जो कि जंगों की मद में चंदा इकट्ठा करते थे। उन्होंने गांव वालों से बहुत बुरा सलूक किया और उनका सुकून बर्बाद कर दिया। नतीजा ये निकला कि गांव के कुछ शरीर लोगों ने तंग आकर उन सबको कत्ल कर दिया और उनकी लाशें दरिया में फेंक दी। इसके बाद वो खुद वहां से फरार हो गए। अब गांव वालों की नींद हराम हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब भी सुल्तान को इस बात की खबर होगी कि रियासत के कारिंदों को कत्ल कर दिया गया है, तो वो पूरे गांव वालों को तहस नहस कर देगा। तमाम गांव वाले एक बार फिर से बूसाबिर के पास आए ताकि इससे मशवरा कर सकें। बूसाबिर ने पूछा, तुम लोगों का क्या ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए? गांव वालों ने कहा, हमें जल्द से जल्द सुल्तान के हजूर पेश हो जाना चाहिए और इससे माफ़ी तलब करके अमान मांग लेनी चाहिए। बूसाबिर कहने लगा, मेरी राय में तुम्हें सब्र करना चाहिए। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो खुशी से जाओ, मगर मैं तो अभी सब्र ही करूंगा। मैं ये देखूंगा कि वक्त क्या कमाल दिखाएगा। बूसाबिर की ये बात सुनकर पूरे गांव वालों ने भी सब्र करने का फैसला किया और सुल्तान के पास जाने का फैसला तर्क कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद सुल्तान को रियासत के कारिंदों के मारे जाने की खबर मिल गई। सुल्तान गुस्से से आग बगोला हो गया और सिपाहियों का एक दस्ता भेजकर गांव वालों पर हमला करवा दिया। सिपाहियों के इस दस्ते ने पूरे गांव को तहस नहस और बर्बाद करके रख दिया। गांव वाले बूसाबिर के पास आए और कहने लगे, पूरा गांव तबाह हो गया है, चलो अब सुल्तान के पास चलकर माफ़ी की दरख्वास्त करते हैं। बूसाबिर ने एक बार फिर वही जवाब दिया, भाइयों, मैं तो कहता हूं कि सब्र करो और सुल्तान के पास ना जाओ। गांव वालों ने कहा कि तेरे सब्र की वजह से ही तो आज हम इस हाल को पहुंचे हैं, अब और क्या चाहते हो? आखिर गांव वाले इकट्ठे होकर खुद ही सुल्तान के दरबार में हाजिर हुए और माफ़ी की दरख्वास्त की कि उनके गांव को दोबारा खुशहाल कर दे। सुल्तान ने कहा, अगर पहले ही तुम लोग मेरे पास आ जाते तो आज तुम्हारा गांव सलामत होता। गांव वालों ने कहा, हुजूर, हम लोग तो पहले से ही आपके पास आने का इरादा कर चुके थे, मगर हमारे गांव में एक मर्दे जाहिद लोहार है। हम सब गांव वाले इससे मशवरा किए बगैर कुछ भी नहीं करते। हम पर कोई भी हादसा पड़े तो हम इसी से मशवरा करते हैं और बहुत सारी मुसीबतों से हमें निजात मिल जाती है। इस लोहार ने तो अभी भी ना आने की सलाह दी थी, मगर इस बार हम अपनी मर्जी से आपके हुजूर पेश हुए हैं। सुल्तान ने यह सब सुनने के बाद फरमान जारी किया, जो लोग भी इस हमले के नतीजे में बर्बाद हुए हैं
انہیں سرکاری خزانے سے مال دیا جائے تاکہ وہ دوبارہ خوشحال ہو جائے، اور تباہ شدہ گاؤں کی مرمت کا کام بھی سرکاری خزانے سے کیا جائے گا، اور وہ شخص جو صبر کرنے کا کہتا ہے اسے گاؤں سے نکال دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ صبر کرو جب تک تمہاری عقل ٹھکانے نہیں آ جاتی۔ سلطان کے حکم پر داروغے نے بوصابر کو گاؤں سے باہر نکال دیا۔ بیچارہ بوصابر اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کے ساتھ ایک سمت چل پڑا۔ جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی کہ کہیں سے کچھ خرید سکے۔ چلتے چلتے ان کا گزر ایک جنگل سے ہوا جہاں کچھ لٹیروں نے انہیں آن گھیرا۔ کافی چھان بین کرنے کے بعد جب لٹیروں کو بوصابر سے کچھ نہ ملا تو انہوں نے بوصابر کے دونوں بیٹوں کو باندھا اور وہاں سے چلتے بنے کہ انہیں غلام بنا کر بیچیں گے۔ بوصابر نے صبر کر لیا مگر اس کی بیوی رونے لگی۔ بوصابر بولا، اے عورت صبر کر، اللہ ضرور ہمیں اس مشکل سے نکالے گا۔ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ چلتے چلتے وہ دونوں ایک گاؤں کے قریب پہنچے۔ بوصابر نے اپنی بیوی سے کہا، تم ذرا یہاں رکو، میں اس گاؤں میں جا کر کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر بوصابر اس گاؤں کی طرف چل پڑا اور اس کی بیوی آنسو بہاتی دیکھتی رہی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سپاہی کا گزر وہاں سے ہوا۔ وہ زبردستی بوصابر کی بیوی کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ جب بوصابر کھانا لے کر واپس آیا تو اپنی بیوی کو نہ پا کر بہت غمگین ہوا اور خون کے آنسو پی کر رہ گیا، مگر اس بار بھی اس نے صبر کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جنگلوں صحراؤں کو عبور کرتے کرتے دوسرے ملک کے کسی شہر میں پہنچ گیا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی اسے ایک سرائے نظر آیا اور وہ اس سرائے میں داخل ہو گیا۔ اتفاق سے اس دن کسی امیر زادے نے سب مسافروں کے لیے مفت کھانا فراہم کر رکھا تھا۔ بوصابر نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر بجا لایا۔ پھر اس نے سرائے کے مالک سے کہا کہ بھائی، میں ایک مسافر لوہار ہوں، کیا مجھے یہاں کوئی کام مل سکتا ہے جس سے میں اپنی محنت کی روزی کما سکوں؟ سرائے کے مالک نے جواب دیا، میرے پاس ابھی کوئی کام نہیں ہے اور اس شہر میں لوہاروں کی ویسے بھی بھرمار ہے، لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے پیشے کے مطابق کوئی کام تمہیں مل سکے گا۔ ہاں، اگر تم شہر کے امیر کے پاس جاؤ تو شاید تمہیں کوئی دوسرا کام مل جائے، مگر جو کام بھی تمہیں امیر دے گا اس سے انکار مت کرنا اور چپ چاپ وہ کام انجام دینا۔ بوصابر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے سیدھا شہر کے امیر کے پاس پہنچا۔ امیر بہت ہی سنگ دل آدمی تھا۔ جب بوصابر اس کے پاس پہنچا تو وہ ایک قلعے کی تعمیر کر رہا تھا۔ امیر نے بوصابر کو بڑے بڑے پتھر اٹھانے کے کام پر لگا دیا۔ بوصابر بیچارہ پورا دن کمر پر پتھر اٹھاتا، مگر شام کو صرف اسے کھانے کو 2 روٹیاں ہی ملتی۔ بوصابر صبر شکر کے ساتھ ان 2 روٹیوں سے اپنا گزارا کرتا رہا۔ ایک روز ایک مزدور کام کرتے کرتے سیڑھی سے نیچے گر گیا اور اپنی ٹانگ توڑوا بیٹھا۔ درد کی شدت سے وہ زور زور سے چلانے لگا۔ بوصابر اس کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا، بھائی صبر کر، صبر کرنے والے کو آخر اس کا اجر ضرور ملتا ہے۔ اتفاق سے اسی دن سلطان بھی وہاں موجود تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس مزدور کا علاج کرواؤ اور یہ جو صبر کا واویلا کر رہا ہے اسے میرے اندھے کنویں والے زندان میں قید کر دو تاکہ اس کی صبر کرنے کی مراد پوری ہو سکے۔ چنانچہ بوصابر کو اندھے کنویں کے زندان میں قید کر دیا گیا، مگر اس نیک صفت انسان نے زندان کے تاریک دنوں میں بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ سلطان کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا اور اگلے چند ہی دنوں میں اپنی ساری سلطنت اور مال و دولت چھوڑ چھاڑ کر ابدی دنیا کی طرف چلا گیا۔ سلطان نے اپنے بھائی کو اپنی زندگی میں ہی قتل کر دیا تھا، مگر بغاوت کے خوف سے اپنی رعایا اور درباریوں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو اندھے کنویں والے زندان میں قید کر رکھا ہے۔ اب جب سلطان کا انتقال ہو چکا تھا تو تخت بھی لاوارث ہو چکا تھا۔ تمام درباریوں نے آپس میں مشورہ کیا اور سب کے سب اس اندھے کنویں کے زندان میں پہنچ گئے۔ وہاں پر انہوں نے جا کر دیکھا کہ بوصابر اللہ کی یاد میں مشغول تھا۔ درباریوں نے اسے سلطان کا بھائی سمجھا اور اسے جھک جھک کر سلام کرنے لگے۔ بوصابر کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، چنانچہ اس نے سوچا کہ بہتر ہے اب بھی صبر ہی کیا جائے۔ درباری اسے سلطان معظم کہتے ہوئے وہاں سے لے گئے اور شاہانہ لباس پہنا کر تخت پر بٹھا دیا۔ بوصابر اب ایک سلطان بن چکا تھا اور اسے معلوم تھا کہ اللہ نے صبر کے بدلے اس پر فضل کیا ہے، چنانچہ وہ امن و امان کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔ رعایا بہت خوش تھی کہ ایک ظالم بادشاہ سے انہیں نجات مل گئی اور اب نیک دل بادشاہ ان پر حکومت کرتا ہے۔ کچھ ہی عرصے میں بوصابر ایک نیک دل سلطان ہونے کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ اس کی بیوی، جس کو ایک سپاہی نے اپنا غلام بنا رکھا تھا،
जब इसको पता चला कि मुल्क का सुल्तान एक नेक दिल और इंसाफ पसंद इंसान है, तो वो भी सुल्तान से इंसाफ मांगने के लिए दरबार में हाजिर हुई। बुसाबिर ने अपनी बीवी को फौरन पहचान लिया, मगर उसे खामोश रहने का इशारा करते हुए हुक्म दिया कि इस औरत को मेरे महल में भेज दिया जाए। बुसाबिर ने अगला हुक्म दिया कि इस सिपाही को पेश किया जाए जिसने इस औरत को बेजा गुलाम बना रखा था। इस सिपाही को बुसाबिर के हुक्म पर पेश किया गया। बुसाबिर ने इस सिपाही को जिंदान में कैद कर दिया और सब्र करने की तलकीन की। एक दरबारी को बहुत ताज्जुब हुआ कि सुल्तान कल तक तो बड़ा नेक बना फिरता था और आज पराई औरत को अपने महल भिजवा रहा है। कुछ ही दिनों बाद वो लुटेरे जिन्होंने बुसाबिर के बेटों को अगवा किया था, उन्होंने सोचा कि हम सुल्तान के दरबार में गुलामों के सौदागर बनकर जाएंगे और इन दोनों लड़कों को एक अच्छी रकम के इवज बेच देंगे। वो इनाम की लालच में सौदागर बनकर बुसाबिर के महल पहुंच गए। बुसाबिर ने जब अपने दोनों बेटों को देखा तो उन्हें भी फौरन पहचान गया और आंखों के इशारे से उन्हें खामोश रहने का हुक्म दिया। बुसाबिर ने कहा कि इन दोनों लड़कों को मेरे महल रवाना करो और दूसरे हुक्म पर उन लुटेरों को जिंदान में कैद करवा दिया और सब्र करने की तलकीन की। जिस दरबारी को पहले तज्जुब हुआ था, इस बार इसका तज्जुब इंतहा को पहुंच गया। वो बुसाबिर से कहने लगा, हुजूर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बुसाबिर बोला, पूछो क्या पूछना चाहते हो। दरबारी बोला, हुजूर मैं आपके नेक सिफ्त होने का गवाह हूं, मगर आपके इन दो फैसलों ने मुझे सख्त हैरत में मुब्तला कर रखा है। बुसाबिर ने जवाब दिया, असल बात यह है कि मैं तुम्हारे सुल्तान का भाई नहीं था, मैं तो एक गरीब लोहार हूं जिसे अल्लाह ने सब्र के बदले में इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान बना दिया। बुसाबिर ने इसके बाद दरबारियों को अपने बीवी बच्चों के बारे में बताया और अपनी हकीकत सब दरबारियों के सामने रख दी। सब दरबारियों ने यक ज़बान होकर कहा, हम आपको दिल से अपना सुल्तान मानते हैं। दिन यूं ही गुजरते गए। जिस सुल्तान ने बुसाबिर को जिला वतन किया था, इसके खिलाफ रियाया ने बगावत कर दी थी। मजबूरन उसे अपना मुल्क छोड़कर उसे वहां से भागना पड़ा और पनाह लेने के लिए वो बुसाबिर के दरबार में हाजिर हुआ। बुसाबिर उसे देखते ही पहचान गया और इस जालिम सुल्तान से पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? मैं वही लोहार हूँ जिसे सब्र करने के सबब तुमने जिला वतन कर दिया था। आज देखो मुझे सब्र का फल मिल रहा है और तुम्हें तुम्हारे जुल्म का बदला मिल रहा है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और उनका सब्र कभी रायगा नहीं जाता।